There's the story of Helen. Tungod lang sa desire sa usa ka tawo to conquer or to get Helen. I don't think of another person. Helen lang itong storyahan. Si Helen launched 1,000 ships. Imagine mo na, 1,000 ships because of Helen. The face of Helen. Guwapa dyan kayo siguro ni si Helen. So, tungod lang sa desire. The result of lust is quarrels and killings. Not only quarrels and killings, the result is war. The result is battle. Tungod nagsugod lang sa kasing-kasing sa tao. O sa may pag-ampo sa mga batanon, wala na ni apel si Brother Noel ani. Sa may mga sa una lang batanon siya, ang iyang pag-ampo sa Ginoo. Ginoo, hatagi unta ko guwapa. Basta dato, maski dili Christian. Okay lang ang dato, basta guwapa, maski dili Christian. Okay lang Ginoo. Paano sa may giingon sa Ginoo sa 2 Corinthians 6:14, dili na 6:1, 6:14. What hath fellowship darkness? What is life fellowship with darkness? Dili pwede nga ipagsagol nimo ang kangit-ngit o kahayag. Dili pwede nga ang imong ugangan si Satanas. Ano man? Ang Kristohanon, anak sa Diyos, ang dili Kristohanon, anak ni Satanas. Nanay verse, you are son of the devil, di ba? Nanay verse. So, dili pwede nga imong ugangan, ikaw Kristohanon, makigninyo ka o dili Kristohanon. Dili na siya pwede. Ayaw yung ipugos. Because that is a prayer that is amiss. Dili yun na siya tubagon sa Ginoo kung imo na siya buhaton and then there will be more wars. Kagubot yun. So, this is the reason why there is war and fightings among our lives. Kaya ang tao buhat mang yun sa iyang gusto. That is the main reason nga nung dunay kagubot sa kalibutan kay naman yung mga desire. Unsa po nay usa ka problema karon sa ISIS? There is too much smuggling. Ano ko nung dato man ang mga dagamang well-funded maling ISIS dito sa Syria. Kay there is smuggling of oil. The black gold is oil. Nga naman, nindot pa kayo sila mga pick-up, mga Toyota, mga nindot kayo pick-up, tanaw na yung picture. They have the best vehicles because they sell and smuggle oil. Ang oil sa Syria o sa Iraq, ilang ipamaligya dito sa Turkey through smuggling o nga sila yung kwarta. That is why, one of the hardest group, this is not just an ordinary terrorist group. They are well-funded. They have dollars, they have money. And this is the problem. And why do they have money? Because everybody wants to have more money. So, the bottom line of this war is money. Kaya gusto people have smuggling. Dili lang na Pilipinas na smuggling. Maski dito sa Syria, sa Iraq, ang mga tao dito, mangawat, o mamaligya, o nagya po smuggling. Yan gusto lang yan po makakwarta. That is lust. But now let's go to the second point. Let's go to the good picture. Unsa may solusyon? Unsa may solusyon sa kagubot? Sa mga pag-away, sa struggles between brothers, between people, between human beings. Now, instead of war, there is a good picture. Sa gisulti gisugod sa verse 6. But he giveth more grace. Starting from verse 6. There is a total contrast. There is a change of picture, but he giveth
more grace. Dili lang a picture of chaos, war, and struggles na aday paglaom. This is the other picture that we are going to discuss. Then we are going to discuss the second point, meaning the origin of peace. Kung sa may origin of peace, God. But He, meaning God, giveth more grace. Masama man nato nga kita makabaton og grasya sa Ginoo. Dili disgrasya. Ang disgrasya kagubot. Apan ang grasya nga ihatag sa Ginoo, mabatunan nato, we will have peace in God if we do two things. The first thing is submit yourself therefore to God.